model untuk explain uh, electron movement around a nucleus. Ada beberapa orang saintis lah. So dia akan perbaharui ataupun dia buat apa tu modification, slightly modification tentang teori ataupun model yang the previous scientist explain. So untuk kita metrik kita akan belajar tentang Bohr's atomic model. So actually untuk Bohr's atomic model ni dia buat slight modification tentang Rutherford punya hypothesis. Okay, so untuk kelas tutorial ni saya just explain apa yang sepatutnya kamu belajar dalam silibus kita lah. So untuk yang cerita yang di sebaliknya tu kamu boleh cari, nanti kamu boleh baca. Okay, so ini learning outcome untuk 2.1. So describe Bohr's atomic model. So kita akan ada 4 postulate of Bohr. Then explain energy level exists in atom. So according to Bohr, dalam atom ada level tertentu di sekeliling nukleus. Dan pada level tu ada elektron yang bergerak. Okay, so yang tu terpanggil sebagai energy level. Okay, then outcome number 3, calculate the energy. So pada setiap energy level yang berbeza, so contohnya yang paling dekat dengan nukleus ialah first energy level. Second energy level higher than 1, kemudian third energy level. So di setiap energy level tu, elektron tu ada energi dia yang tertentu. Okay, specific energy of electron at different energy level. So we can calculate the energy of electron at certain energy level using this formula. En equal to negative RH 1 over n square. Okay, so n refer to energy level ataupun positive integer starting with 1, yang lowest energy level. Okay, RH yang ni constant, 2.18 exponent negative 18 joule, okay, known as Rydberg constant. Okay, then describe formation of line spectrum for hydrogen atom. So kita tahu hydrogen ada satu elektron. So satu elektron tu akan bergerak. So dia akan bergerak daripada satu energi, dia absorb energy, dia excite. Okay, dia akan melompat-lompat pergi ke arah atas, energy level yang lebih tinggi, excite kan, excitation. Kemudian pada higher energy level, dah penat dia melompat tu, dia jatuh. Kemudian dia akan jatuh, kalau jatuh mestilah yang ke bawah kan. Jadi dia akan drop kepada lower energy level. So lower tu meaning lower than yang dia excite tu. So bila ada pergerakan atas turun bawah, so kita akan ada difference in energy. So kita akan calculate energy change using this formula. Delta E. Delta means difference of energy equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So this one 1 dengan 2 refer kepada di mana dia berasal. 1 ni di mana dia berasal, 2 di mana dia akhirnya dia pergi. Okay, tempat terakhir dia stop. So actually untuk formula E, yang ini delta E, dia ialah perbezaan antara energy level. So actually kita akan derive daripada this formula. C. Okay, RH sama 2.18 exponent negative 18 joule. Okay, and when in the electron drop, dia akan release energy. So this energy kita akan nampak dalam bentuk wavelength. So kita boleh calculate this particular wavelength. Okay, berapa panjang gelombang yang terhasil bila elektron tu jatuh. Okay, menggunakan formula ni. So delta E equal to HV. Okay, yang V ni ialah C over lambda. So V ni ialah apa? Frekuensi, lambda panjang gelombang. C apa? C apa sih? Speed of light. Ya, speed of light. Thank you Nabina. Okay, then kita ada pergerakan elektron tadi daripada atas higher energy level drop kepada different ground state. So kita akan ada 5 series of hydrogen atom. So G, H, I, J ni saya tak tahu, saya rasa macam tak sempat hari ni.
So kita akan continue yang previous one ni, A sampai F. Okay, so kalau ada apa-apa nanti just interrupt ya masa saya explain tu. Okay, Bohr atomic postulate, so ada 4 postulate of Bohr. Postulate tu maksudnya anggapan ataupun apa yang dia buat when the modification. So the first one, okay, according to Bohr, electron move in circular orbit. Dia bergerak dalam bentuk circle sekeliling nukleus. Okay, so bila dia bergerak sekeliling nukleus ni, dia tak akan release energy, dia tak akan absorb energy. Sebab kalau dia release energy, nanti dia jatuh, dia pergi kepada nukleus. Kalau dia absorb energy, nanti dia naik ke atas. Okay, so yang tu postulate yang pertama untuk Bohr. So actually sekarang ni postulate Bohr ni betul ke tidak ni sebenarnya? Adakah betul sampai sekarang ni elektron tu move dalam circle around nukleus? Yang latest. Tahu? Tak tahu? Saya tak suka Google Meet ni sebab ni lah ni. Nanti saya pun tak tahu kamu ni ada ke, tak ada ke. Nukleus. Pernah tengok gambar macam ni? Pernah. Ini maksudnya apa ni? Buruk pula saya lukis. Maksud dia, Petala. Shells. petala tu shell. Okay, tapi adakah dalam dalam circular orbit? Mesti dalam yang tertentu tu. Tak. So yang itu yang latest lah untuk atomic model. Okay, so tapi untuk syllabus kita belajar Bohr dia dulu. Okay, so petala ke shell ke actually refer kepada yang this one lah. So kalau yang the first one yang hampir dengan nukleus, ini refer kepada first orbit ataupun first shell ataupun petala yang pertama. Okay, then second postulate of Bohr. Okay, kita tahu tadi elektron bergerak daripada N1, bergerak keliling. Okay, sama juga yang N2, dia bergerak. Dia macam idea ambil daripada solar system kan. Okay, so N2 kemudian N3. Okay, so untuk pergerakan elektron ni disebabkan dia bergerak pada orbit yang tertentu ataupun shell yang tertentu, particular shell. Okay, kita katakan the energy of the electron is quantized. Quantized meaning there ada certain amount of energy. So bila move around a nucleus at certain energy level, it have only a certain amount of energy. Maksudnya energy bila elektron tu bergerak pada first orbit tak sama pada second orbit, tak sama dengan third orbit. So kita boleh calculate this energy, okay, this specific energy using this formula. So En ni bukan encik ya. E ni energy. N ni refer kepada orbit ataupun tadi kamu cakap shell ataupun petala. So En equal to negative RH times 1 over N square. So RH tadi saya dah mention dia ialah Rydberg constant. So ini constant. So tak perlu hafal, kalau exam dia akan bagi ni. So kamu just kena tahu kita akan guna RH ni di sini. So because of kita calculate energy, E tu energy. So from Rydberg constant kita akan guna dalam unit joule. So 2.18 exponent negative 18 joule times 1 over N square. So N, the lowest N ialah 1, positive integer sebab orbit yang pertama kan yang hampir dengan nukleus. Okay, jadi tak akan ada N equals to 0 ataupun N equals to negative 1. Okay, and the highest ataupun the outermost shell yang paling luar, yang paling jauh dengan nukleus ialah N equal to infinity. So ini yang sangat jauh daripada nukleus, so dia punya energy almost zero. Okay, so ini note and determine main energy level. So N1, 2, 3 itulah. Okay, ataupun nanti dalam subtopic 2.2 ada specific name untuk N. Nanti kita akan cover di 2.2. Okay, energy is almost zero bila electron tu located infinitely far. Meaning yang ini N equals to infinity. So kalau kita calculate 1 over
infinity square. Actually dia akan sama dengan RH 1 over infinity square berapa? Any idea? Infinity. 1 over infinity square, kalau dalam kalkulator kita nak tekan macam mana? 1 over 9999999. Kamu tekan macam tu lah. So nanti dia akan actually dia dapat 0. Okay, so energy. Okay, so kalau kamu tengok dalam formula ni kita ada negative RH. Negatif ni mesti ditulis sebab energy of electron pada certain orbit kita akan dapat negative sign. Kenapa negatif? Okay, because of forces of attraction. Okay, kalau nucleus dia tarik elektron tu. Kalau elektron tu dia tak negatif energinya, nanti dia akan jatuh kepada nucleus. Okay, so yang ni because of attraction. Okay, for example sini kita calculate energy of electron at certain orbit N1. So masukkan dalam formula negatif RH 1 over N square ni. So kita gunakan formula untuk constant untuk Rydberg 2.18 exponent negative 18. So ini energy of electron at first orbit, ini second orbit and third orbit. So ini faham kan nak calculate ni? Okay. Faham. Okay. Next kita Faham. okay. So tadi kita ada bentuk yang ni. Lukisan yang sama je. So ini first orbit, second orbit, third orbit semua. Okay. So yang ni dalam bentuk movement of electron around a nucleus in circular orbit. Okay, actually kita boleh lukis dalam bentuk yang lain. So yang ni kita panggil dalam bentuk energy level diagram. So namanya energy level. Jadi mesti ada level. Okay, diagram ni gambar rajah lah. So energy level. So kita ada level-level of energy. So energy yang paling rendah refer kepada the first orbit, n equals to 1. Kemudian n equals to 2, yang paling tinggi tadi n equals to infinity. Okay, so apa yang membezakan ni? So dalam lukisan yang tadi ni, dalam circular orbit ni, kalau kamu tengok spacing ni antara n1 dengan n2, n2 dengan n3, n3 dengan n4 sama besar. Tapi untuk energy level diagram, okay, lukisannya yang ini lebih besar. So actually yang ini refer kepada difference of energy. Maksudnya delta E. Antara perbezaan energi antara 1 dengan 2. Second energy level dengan first energy level. So yang ini 2 dengan 3. Actually semakin tinggi perbezaan antara energi tu jadi semakin kecil. Jadi kita lukis kalau dalam bentuk energy diagram, energy level diagram, mesti lukis ikut spacing. So spacing besar lama-lama kecil. Okay, dan yang ini bukan graf. So kalau dia bukan graf, tak boleh, garis ni tak boleh sampai rapat kepada paksi yang sini lah. So ini bukan graf tak boleh panggil paksi juga. Okay, so yang ini ialah potential energy. Yang ini ialah energy level. Start daripada n equals to 1, bukan 0. Kalau graf memang betul 0. Okay, any question tentang energy level diagram? Dan kita akan label starting from N1, kemudian higher than 1, 2, 3, 4, 5 sampai N equals to infinity. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau ada soalan tanya je ya, sebab tujuan buat meet ni untuk tanyalah. Kalau tak tanya, baik saya record je kan. Okay, third postulate of Bohr. Okay, so tadi kita tahu elektron tu bergerak pada orbit dia tersendiri. Okay, sampai satu masa, ini dulu. Elektron at ordinary condition, okay, pada biasa-biasa dia akan pada yang lowest energy level. So that lowest energy level kita panggil ground state, yang paling bawah. Okay, so bila ada energy, so kalau ada external energy supply, so apa yang berlaku dengan elektron tu? Macam kamu ni dah selalunya bergerak macam biasa je lah kan, tiba-tiba ada makanan bagi kamu satu Tenaga. satu meal McD. Jadi maksudnya kamu makan. Bila kamu makan, kamu absorb energy. So electron absorb. So keyword sini absorb the energy.
So bila ada energy, apa yang berlaku? Jadi excite. Okay, jadi banyak tenaga, jadi excited. So bila excited, takkanlah kamu tidur. Kan? Bila excited maksudnya ada banyak tenaga jadi bergerak-gerak, pergi sini, pergi sana. Okay, so kita panggil sebagai electron is promote. So kalau promote mestilah daripada bawah kepada yang lebih tinggi. So promote from lower energy level to higher energy level. So proses ini kita panggil sebagai excitation ataupun kita panggil electron is excite ataupun electron is promote. Okay, daripada lower energy level kepada higher energy level. Okay, dah bergerak pergi higher energy level, electron at its excited state is unstable. Tadi dah makan banyak-banyak, dah pergi naik atas pada excited state. Contohnya kamu daripada N1 bergerak pergi N2. So, okay, pada excited state, elektron ni dia dah bergerak-gerak-gerak, dia mengelilingi nukleus pada n equals to 2, dia dah hilang dia punya energy sebab dia dah buat pergerakan. Jadi kita katakan dia unstable. So apa yang berlaku bila dah unstable? Dah habis tenaga, pening kan? Penat. Falling down. Jatuh balik. Jadi jatuh. Jatuh tu maksudnya nak tidur dah. So dia akan jatuh. So jatuh pergi kepada N1. Okay, kalau dia excite pergi higher than N2, contohnya jadi pergi N5. Okay, semestinya ke dia drop back to N1? Tak. Tak. So kalau dia excite pergi N5, dia mungkin drop back to N4, mungkin N3, mungkin N2. Ada 3 possibility. Okay, sorry, 4. N1 lagi. Okay, jadi yang ini kita akan ada a series of hydrogen spectrum. Itu yang kita akan explain nantilah. So, bila dia fall back, kita akan nampak dalam bentuk cahaya. So, release amount of energy, certain amount of energy in the form of light. So, actually cahaya yang kita nampak tu ialah setelah elektron tu jatuh. So, kita akan calculate perbezaan antara energy level tu. So ini electron is excited from lower energy level to higher energy level. So contoh ni daripada N1 pergi kepada N3. So bila energy is absorbed, so delta E tu positif. Positif meaning absorb. So yang ini dia calculate difference between E1 dengan E3 meaning energy at N equals to 1 dengan energy at N equals to 3. So bila dia fall back, ini kebetulan dia fall back kepada ground state yang sama, fall back kepada N1. So bila keadaan macam ni kita panggil electron is energy is released, so delta H-nya negatif. Okay, so perbezaan tenaga tadi kita boleh calculate. Yang ni actually short form E1 minus E2. So E1 kita ada specific energy untuk energy pada 1 kan? E1 yang E encik tadi tu, negatif RH 1 over N square. So yang ini N equals to 1. So kalau dia 3, dia adalah 3. Untuk energy equals to 3. Okay, so bila delta E, meaning 1 minus 3, so yang ini semua ni minus yang ini, yang bawah ni. So kita masukkan dalam formula, jadilah macam ni. Final minus initial. Final ni refer kepada di mana dia berakhir. Okay, so kalau contoh yang ni tadi, finalnya ialah kat mana dia berakhir? 3 ke 1? 3. 3. Okay. 3. So sini meaning sini 3, sini 1. So bila sini 3, sini 1, delta H nanti kita dapat delta E, kita dapat positif. Tapi kalau dia drop back, okay, contoh yang second one ni, dia berakhir pada 1, dia drop. So, yang formula ni kita akan jadikan dia 1 minus 3. So, bila 1 minus 3, delta H kita, delta E negatif. So, delta E boleh positif, boleh negatif. Jangan kamu rasa takut kalau kamu dapat delta E negatif. Sebab negatif meaning energy is release ataupun energy admit, menunjukkan elektron tu fall back. So kamu kena make sure which one F, which one I.
Okay, so kita simplify. Kita akan gunakan formula yang biru ni. So delta E equal to RH 1 over N initial square minus 1 over N final square. So initial dengan final ni refer kepada dari mana dia mula. So ini mula, final yang mana dia berakhir. Proceed. Yes. Yes. Okay. Proceed. Okay. So yang ni dalam bentuk energy level tadi tu, energy absorb, energy release. Okay, so selain daripada menggunakan formula delta H equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square, kita juga boleh calculate energy difference delta E using this formula HV. So H ialah Planck constant. So sama juga macam tadi, untuk Rydberg constant dia akan dibagi sama juga Planck constant 6.63 exponent negative 34 joule second. So ini pun dia akan bagi dalam exam. V ialah frekuensi. So boleh calculate frekuensi kalau kamu tahu delta E. Okay, contoh kalau kamu dah calculate delta E daripada previous question tadi, dia nak minta kamu calculate frekuensi. Kita just guna this formula. Okay, then to calculate for lambda, so kita tahu wavelength ataupun photon release, energy release dalam bentuk wavelength. So kita boleh calculate wavelength menggunakan this formula C over V. Okay, ataupun substitute dalam formula ni, so kita tahu V tu ialah C over lambda, so kita boleh guna delta E equal to H C over lambda. So C tahu speed of light, H tu ialah Planck constant. So speed of light pun dia bagi juga dalam exam. Constant semua ni tak payahlah hafal, memang dia akan bagi dalam exam tu. Okay, ada soalan sampai sini? Tak ada. Okay, tak ada, proceed. Okay, so actually kita ada lagi satu. Overall kita ada 6 formula. Kita keluarkanlah. Yang ni first formula yang En negative RH 1 over N square. Formula yang kedua delta E equal to RH 1 over mana Alice? 1 over N Square. N apa? Initial square. Initial square minus 1 1 over N final square. Final square. So yang ni yang third formula, fourth formula, fifth formula. Okay, actually kita ada yang 6 formula yang kita boleh derive daripada second formula. Okay, so yang sini. Ini yang cerita tadi ni, bila kita boleh calculate delta E, ialah perbezaan antara second energy of electron dengan first energy of electron. So di setiap energy tu ada specific energy, yang energy is quantized tadi. So substitute, kita dapat this formula yang initial, yang ini final. Okay, then kita ada yang third formula delta E equal to HV. Yang V ni frekuensi, yang H ni ialah Planck constant tadi. So kita substitute ni kepada delta E sini. Okay, so kita akan dapat HV equal to RH 1 over 1 initial square final square. Okay, then kita pun tahu frekuensi equal to C over lambda. So kita substitute frekuensi sini menggunakan C over lambda. Derive ni tak perlulah kamu tahu step-step dia, nanti kamu just guna je formula yang dah kita siap-siap derive tu. Okay, so yang ni akan jadi HC over lambda. Okay, HC, RH, Rydberg constant divide by HC. Actually yang ni kita ada lagi satu constant yang baru. Okay, so kita panggil dia sama juga, Rydberg constant juga. Mana dia? Okay, tadi kita dah go through Rydberg constant yang calculation of energy. So 2.18 exponent negative 18 joule. Actually kita ada lagi satu Rydberg constant dalam meter. 1.097 exponent 7 per meter.
So kedua-dua ni dipanggil sebagai Rydberg constant, tapi yang membezakan yang ini Rydberg constant to calculate for energy. So ini to calculate for wavelength. Sebab apa? Yang ni unitnya dalam meter. Macam mana yang Rydberg constant yang meter ni boleh derive? Yang itulah RH ni 2.18 exponent negative 18 ni divide by Planck constant times speed of light. So dapatlah yang RH Rydberg constant yang meter ni. Okay, actually this Rydberg constant, second Rydberg constant kita akan gunakan untuk calculate for wavelength. So kita ada the 6 formula, 1 over lambda equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Jadi untuk membezakan 6 formula dengan yang formula yang sebelum ni tadi tu, delta E equal to RH 1 over initial square minus 1 over final square. So kita akan gunakan yang ni initial minus final. Okay, tapi untuk calculation of wavelength, disebabkan wavelength ni tak boleh negatif, panjang tak boleh negatif kan. Macam mana kalau tiba-tiba nak suruh kamu pergi beli pergi beli kain. Beli kain, tolong beli kain negatif 2 meter. Macam mana nak beli kain negatif 2 meter? Tak boleh. Jadi untuk jadikan wavelength ni sentiasa positif, kita make sure N1, value untuk N1 ni sentiasa lebih kecil daripada N2. Okay, tak kisahlah dia sebenarnya memang dia akan jadi N1 ni lagi kecil daripada N2. So berbeza dengan delta E ni N1, N initial boleh lagi kecil ataupun lagi besar daripada NF. Lagi besar ataupun lagi kecil daripada NF. Sebab delta E boleh negatif, boleh positif kan. Okey ke? Madam, Ya. Siapa tu? mana formula nombor 5? Saya Nombor 5. terlepas. Okay. Ni kan? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang last one ni 6. Okay. Okay, kamu just gunakan yang ke-6 formula ni untuk jawab soalan lah. So tak perlu derive. Okay, dan kena faham lah. So RH yang mana satu untuk which formula. Okay, so kita cuba exercise 1. Okay, calculate energy of electron in the second energy. Sebab formula ni banyak, kadang-kadang boleh jadi confused nak guna formula yang mana. Okay, so ini formula yang mana satu ni? Anyone? Dia kena panggil nama ni kan? Balkis? Dalam list ni ada nama Balkis tapi tak tahulah dia ada ke tak ada. Balkis ada? Ada. Okay, boleh bagi tahu formula yang mana satu? Tapi saya tak tahu macam nak buat. Tadi tahu ada 6 formula? Bagi tahu formula je. Formula. Ataupun orang lain boleh. Izzat Solihin. Izzat ada? Ada madam. Okay, boleh bagi tahu formula. Saya nak formula je. Kita ada 6 formula keseluruhannya. Yang ni formula yang mana satu? Formula 1 boleh? Memang formula 1 pun. Apa formula dia? Negative RH. Tu suara Izzat ke? Mana Izzat tadi? Izzat cepat. Formula yang pertama apa? Betul lah formula yang pertama tapi apa? Siapa-siapalah jawablah. Negatif RH. Negative Aha. RH
Dan kurungan 1 per n 1 square. per n square, yes. Bagilah tajuk dia. En equal to N equal to negative negative RH Negative RH 1 per n square. over n square. Okay, so n equals to? 2. Okay, Two. n equals to 2, betul. Okay, so tekanlah calculator, negative 2.18 exponent negative 18, 1 over 2 square. So dapatlah negative 5.45 exponent negative 19 joule. Kalau tak salah saya lah, saya rasa. Okay. Second one. Calculate the energy of an electron in the 6th energy level. So apa formulanya? 1. 1 E Number N. 1 juga. En equal to negative RH darab dengan 1 per n square. Okay. So N equals to 6. 6. Ini sebab saya dah highlight ni. Kalau saya tak highlight ni, baca betul-betul ya soalan tu. Negative 2.18 exponent negative 18 18 1 over 1 over 6 square. square. Negative 6.055 exponent negative 20 joule. Okay. So final answer mesti ada unit ya. So unitnya joule. Okay, next. Calculate energy change. So energy change refer to energy Delta E. change. Yes, delta E. That occur when electron fall from. From meaning ini ialah Initial. initial. 2 and 3. So ini N final. Final. So which formula? Number 2. Apa formulanya? Delta E equals to Mhm. RH Yes. kurungan 1 over n initial square minus 1 over n final square. Okay. So substitute je. Okay, RH value 2.18 exponent negative 18 1 over 5 square 5 square. minus 1 over 3 square. So 1.55 exponent negative 19 joule. Okay, so into energy change, then calculate frequency, okay, and wavelength of the radiation emitted. Okay, so kita ada delta E from previous question. So kita nak calculate for frequency. So frequency simbolnya ialah V. Okay, which formula? 4. Okay, apa formulanya? Delta E equal to HV. Yes, HV. So delta E daripada atas 1.55 exponent negative 19. So H ialah Planck constant. 6.63 exponent negative 34 V. So V equal to 2.34 exponent negative exponent 14. Okay, yang ni unitnya hati-hati unitnya boleh cancel daripada sini dengan sini, tahu kan? Okay, then calculate for wavelength. Wavelength guna formula yang mana ni? V equal to C over lambda. Betul. So wavelength equal to C over Lambda. V equal to C over lambda. Yes, V equal to C over lambda. So C speed of light exponent 8. Yang ini 2.34 exponent 14. Yang ni MS negative 1. Yang ni S S negative. negative 1. So cancel nanti kita dapat M. dalam meter kan? Betul lah. Okay, Lambda. tapi soalan ni nak dalam nanometer. So nanti convert lah meter kepada nanometer. Macam mana convert tahu? Times exponent negatif berapa? Nano? Lah. Ha? 12. 9. Negatif 9. Okay, so nanti dapatlah nanometernya 1280 nanometer. Okay, so ini contoh calculation yang menggunakan, belum, baru ada 5 formula. Ada yang last formula tu saya tak kira lagi, saya tak bagi example yang 1 over lambda tu. Actually samalah, nanti kita akan go through. Lambat pula, constant dia keluar. Okay, so nanti kita akan kira dekat sini. So ada berapa minit lagi? 5 minit. Boleh lah. So saya continue ni spektrum. So actually yang ni dah cover dalam lecture, tapi saya go through dulu sebelum saya nak minta buat calculation. So ada 2 jenis spektrum, continuous dengan line spektrum.
So macam nama dia pun, jadi dia punya formation pun berdasarkan nama dia. So continuous maksudnya bersambung-sambung. Okay. Jadi disebabkan dia bersambung-sambung, dia tak akan ada specific distance, tak ada boundary antara satu dengan satu yang lain. So kalau line, macam nama dia line spectrum, ada satu line, kemudian ada kosong, kemudian ada satu line lagi. Okay, yang ni macam mana continuous spectrum terhasil. So yang paling penting sini, yang bawah sekali tu, this spectrum consists of all wavelength for visible light. So disebabkan dia tak ada discrete ataupun distant, dia tak ada boundary between each colour. Contoh ni colour purple dengan biru tak ada separation, yang mana betul-betul purple ni stop sampai mana, dia ada overlap kan antara purple dengan biru, sama juga macam ni. Okay, jadi kita anggap semua panjang gelombang ni ada untuk color tu. Okay, so yang tu keyword untuk continuous spectrum. Consists of all wavelength. Tapi untuk line spectrum, okay, yang warna merah tu, line spectrum is a series of discrete line. Dia ada line yang discrete tu apa ya, yang tetap. Discrete with certain wavelength. So tadi yang kita mention, so kalau color hijau dia sini je, specific wavelength, panjang gelombang dia yang di sini je. Kemudian ada separation antara satu color dengan color yang lain tu. Okay, ini contoh tadi tu continuous dengan line spectrum. So ini continuous spectrum, overlap between each color. Tapi untuk line spectrum dia ada specific wavelength dia. So ini kita tak boleh mention, kita hanya boleh mention range dia. Color purple daripada sini kepada sini, range color, range wavelength. Tapi tak boleh ada specific wavelength untuk continuous spectrum. Okay, so ini differences between continuous and line spectrum. So ini kamu bacalah. Ini contoh source dia. Okay, yang untuk syllabus kita akan fokus for formation of line spectrum. Actually line spectrum ni sama macam movement of electron tadi. Dia excite, kemudian dia drop back. So ini electron at ground state absorb energy and excite to higher energy level. So bila higher energy level unstable, it will fall back. So bila fall back, dia akan release photon. So photon ataupun wavelength ni, photon ataupun light ni kita nampak dalam kita boleh ukur dia punya wavelength. So disebabkan dia ialah line spectrum, jadi kita ada specific wavelength untuk setiap photon ataupun light yang elektron tu drop. Okay, ada 1, 2, 3, 5 series of line spectrum. So saya rasa ini pun kamu dah cover dalam lecture. Okay, so bila elektron tu excite, kita tak boleh kawal. Dia mesti excite pergi kepada N2, dia mesti excite pergi kepada 3. Dia excite pergi je mana-mana. Yang penting dia excite kepada higher energy level. So sama juga pada higher energy level yang dia unstable, dia akan fall back. Boleh tak kita kata mesti fall back balik kepada N1? Tak. Tak. Jadi ada banyak kemungkinan dia boleh fall back. Yang penting mesti jatuh kepada energy level yang lagi rendah daripada asal kan. Betul. So ada kemungkinan yang pertama dia fall back kepada n equals to 1 ataupun 2, 3, 4 dan 5. So bila semua elektron tadi tu daripada higher energy level drop back to 1, okay, kita kategorikan dia dalam Lyman series. Okay, drop back to 2 Balmer, 3 Paschen, 4 Brackett, 5 Fun series. So ada 5 series of hydrogen line spectrum. Okay, hydrogen ingat dia ada satu je elektron. So maksudnya yang pergerakan elektron tu, yang satu tu naik atas turun bawah, satu elektron tu yang bergerak-gerak tu yang menghasilkan 5 siri yang berbeza ni. Okay, so yang ini kalau nak ingat kita buat mnemonic, selalunya kamu buat apa? Yang paling senang ni. Ni, lemon, balik, pasar, break, putus. Okay, so ini break ni bracket. Okay, lemon ni pergi pasar, dia balik pasar, break dia putus. Okay, break kereta lah kot. Okay, so kita mula yang pada lowest, lemon, Lyman, Balmer, balik, Paschen, pasar, bracket, break,
fan putus. Okay, so ingat yang di mana elektron tu drop. So kita akan gunakan yang ni, semua ni dalam formula 1 over lambda equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Ingat kita ada restriction N1 mesti lebih kecil daripada N2 supaya kita dapat lambda ni positif. Panjang mesti sentiasa positif. Okay, ada soalan untuk yang ni? Tak ada. Tak ada, madam. Kamu ni okey je kan? Laju je saya ni. Okay. So, kita ada yang ni adalah N1. Ini N2. Okay, so kita tahu N1 ni mesti lebih kecil daripada N2. So, untuk N2, dia mesti higher daripada N1. So, kalau Lyman N1 dia ialah 1, N2 dia mesti mula daripada tinggi 1 daripada Lyman. So mula daripada 2 until infinity. So kalau fun series N1 dia ialah 5. Jadi N2 dia tak boleh sama macam yang lain. So N2 dia mesti bermula higher 1 compared than N1. So 6 lah mula dia. So yang ni region di mana dia berada, kawasan yang berada. Soalan selalu suka tanya di sinilah. So selalu tanya tentang Balmer series. Sebab Balmer series ialah visible light. So ada 2 minit lagi. Okay, so yang ni UV, visible, yang 3 lagi ni infrared. Jadi yang kita boleh nampak cahaya ataupun dalam bentuk Balmer. Sebab dia ialah visible region. Okay, soalan yang selalu ditanya. Macam ni. Identify line in series. Okay, contoh kan. How second line in Lyman series produce. So kita tahu line ni terhasil bila elektron tu fall. Elektron tu jatuh, fall back. So kita tahu Lyman series bila elektron tu fall to n equals to 1. 1. Okay. So daripada berapa? Any idea? 3. Daripada 2 ke, daripada 3 ke? 2, 3. Okay, sekarang ni soalannya ialah second line. So second line Lyman. So Lyman ni kita tahu dia drop back to 1. So kamu just tambah 2 kepada tempat yang dia drop tu. So second 2 plus 1 ialah 3. So maksudnya dia jatuh daripada 3 kepada 1. Okay, so N1 equals to 1. N2 equals to 3. 3. Yes, second line Lyman series. Okay, kita cuba lagi. So kalau third line in Paschen series. N1 equals to N1. 3. N1 equal to 3. Okay, N1 equals to 3. N2 equals to 6. yes, 6. Betul-betul. 3 plus 3 jadi 6. So bolehlah masukkan dalam formula, kita bolehlah calculate lambda tu. RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Okay, so kita cuba lagi last one untuk fifth line. Fifth line in fun series. Okay, N1 equal to 5. 5. 5, N2 equal 10. 10. 10. Yes. So, faham ni macam mana nak identify N1 dengan N2? Yes. Okay, so that's all. Nanti kita akan buat calculation untuk calculation of wavelength. Okay, nanti untuk task yang seterusnya nanti saya update di group, di channel. Okay, thank you class. Ada soalan apa-apa nak tanya sebelum kita habis? No question? No. Okay, so kalau tak